जह्नी नड़ियार एते सुआदिया तरकारी हुए तो आपण माने आगरू बनै नथिबे आउ थरे खाइले स्वाद जमा भूली परिबे नाही। वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा पई अनुरोध रहिला। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्तंकु स्वागत करूछि सस्मिता स्टार किचन को। जह्नीर ए सुआदिया तरकारी बनैबा पई एठी मु नेछि 400 ग्राम रो कसी जह्नी। जह्नी काटिबा पूर्वरु तळपटरु अल्प नै जाखिबे। जह्नी बेले बेले पिता लागे। जेउ जह्नी पिता लागिबो नाही सेई जह्नी को तरकारी रे व्यवहार करिवे। प्रथमे जह्नी उपरे थिबा सिरो को बाहर करिवे, तापरे जह्नीर चोपा को अल्प अल्प बाहर करिवे। जह्नी रे अल्प अल्प चोपा रहिले तरकारी रे बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। ता छडा जह्नी पानी परिबा जह्नी तरकारी रे बेसी घांटिबो नाही। प्रिय दर्शक बंधु, आपण मानकु गोटे अनुरोध, आजिर रेसिपी पसंद आसिले वीडियो को लाइक करिवे, निश्चय गोटे शेयर करिवे। चैनल ले नुआ थिले ए जाय सब्सक्राइब कर नथिले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिवे। जह्नीर चोपा छड़े सारिबा परे जह्नी को धोई आनिबा, तापरे काटिबा। तापरे एमिति लंबा पीसेस रे काटि नेबे। जेमिति वीडियो रे देखुचंती सेमिति काटि नेबे। 400 ग्राम जह्नी सहित एठी मु गोटे बड़ साइज रो आलू नेछि। जह्नी को जेमिति लंबा काटिले आलू को सेमिति लंबा काटिबा। तरकारी रे देखिबा पई सुंदर लागिबो, किंतु टिके पतला काटिबे। जह्नी आलू तरकारी रे समान भाबरे सिझि जिवे। आलू काटि सारिबा परे पानी रे रखिबे, आलू कळा पड़िबो नाही। गैस उपरे कढ़ई बसई कढ़ई को गरम करिबा। आज आम सरिष तेल रे तरकारी बनैबा। साधारणतः मु ऑर्गेनिक मस्टर्ड ऑयल रे तरकारी बनाए। एई तेल कोल्ड प्रेस थाए, ता माने नेचुरल प्रोसेस रे तयारी हुए। कोनोसी केमिकल्स न थाए, देह पई बहुत हेल्दी। एटा कोनोसी पेड प्रमोशन नुहे। आपण माने बहुत थर कमेंट्स करी पचारि थिबारु आज मु देखैली। गोटे छोट चमच तेल गरम करिबा। तेल गरम हो जिबा परे आधा छोट चमच रु भी कम कला जीरा देबा। कला जीरा देले बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। जदि थिबो देबे, नथिले नॉर्मल जीरा देबे। जीरा फुटी जिबा परे काटी रखिथिबा आलू को देबा। जह्नी आलू को देखि स्वाद अनुसार लुण देबा। अल्प हळदी गुंड देबा। अल्प हळदी गुंड देले जह्नी आलू भजा रे बहुत बढ़िया कलर आसीबो। एबे मीडियम फ्लेम रे आलू को 2 रु 3 मिनिट पर्यंत आमे भाजी नेबा। आलू को भाजीबा समय रे आउ कवर करिबा दरकार नहीं, काहे कि ना आलू को आमे पतला पीसेस रे काटि नेथिलु। एमिति लाल कलर हैला पर्यंत आमे भाजी नेबा। तापरे जह्नी को देबा। जह्नी को प्रथम रु देले जह्नी रु पानी बाहरिबो। आलू भल भाबरे भाजी परिबो नाही। जह्नी देबा परे सेमिति कवर करिवे नाही, नहले जह्नी रु पानी बाहरिबो। जह्नी पूरा घांटी जिवो, भल भाबरे भाजी परिबो नाही। गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी 4 रु 5 मिनिट पर्यंत भाजी नेबा। धीरे धीरे देखिबे जह्नी रु पानी बाहरिबो। पानी बाहरिबा मात्रे गैस रो फ्लेम मीडियम रखी जह्नी आलू को भाजी नेबे। से पानी सुखी जिबा पर्यंत आमे भाजी नेबा। एबे जह्नी आलू भजा रे जमा पानी नाही। जह्नी आलू देखंतु भल भाबरे सिझी गलानी। एबे जह्नी आलू को बाहर करी आनिबा। सेई कड़ई को टिके धोई आनिबा। कड़ई गरम हो जिबा परे 2 बड़ चमच सरिष तेल देबा। तेल गरम हो जिबा परे आधा चमच जीरा, गोटे तेजपत्र, अल्प किछि गरम मसला, 2टी गुजराती, 3टी लवंग, छोट खंडे दालचीनी। बेसी किछि गरम मसला देबा दरकार नहीं। जीरा गरम मसला तेल रे फुटी जिबा परे गोटे बड़ साइज रो पियाज देबा। गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी पियाज को हल्का लाल कलर हैला पर्यंत भाजिबा। एबे गैस रो फ्लेम पूरा लो रखिबा। सेपटे तरकारी पई मसला बनेबा। मसला पई 1 इंच रु टिके कम अदा, 7-8टी रसुण। अदा कम देबे, रसुण अधिक देबे। राग पई 1 रु 2टी कंचा लंका देबा। आपण माने जेतिकी राग खाइबे से हिसाब रे कंचा लंका देबे। गोटे बड़ साइज रो टमाटो। टमाटो टिके खटा रहिले तरकारी खाइबा पई भल लागिबो। 2-3 चमच पानी देई मसला को चिकन करी बाटी आनिबा। मसला रेडी हो गला। एपटे चलंतु पियाज को चेक करिबा। पियाज देखंतु हल्का लाल कलर हे आसलानी। पियाज एतिकी भाजी जिबा परे बाटी रखिथिबा मसला को देबा। ग्राइंडर जार थोई 2-3 चमच पानी देबा। मसला को टिके गळै नेबा। एबे मसला रे केवल मसला पई आधा छोट चमच हळदी गुंड देबा। तरकारी रे भलो कलर पई गोटे छोट चमच काश्मीरी लंका गुंड देबा। राग पई हमें 2टी कंचा लंका देथिले। आधा छोट चमच जीरा गुंड, गोटे छोट चमच धनिया गुंड। तरकारी रे जीरा गुंड कम देबे, धनिया गुंड अधिक देबे। आधा छोट चमच किचन किंग मसला। ए मसला नथिले आधा छोट चमच गरम मसला गुंड देबे। केवल मसला पई। ता छडा तरकारी रे झोल को देखि स्वाद अनुसार लुण देबे। जह्नी आलू भाजिबा समय रे आमे जह्नी आलू भजा रे लुण देथिले। एबे गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी मसला को कवर करी आमे मसला रु तेल बाहरिबा पर्यंत कसी नेबा। 5-6 मिनिट परे एठी देखंतु मसला ऊपर को तेल आसी एछि। एमिति मसला ऊपर को तेल आसी गले जानिबे मसला भलो भाबरे कसी गलानी। मसला कसी जिबा परे भाजी रखिथिबा जह्नी आलू को देबा। जह्नी आलू भाजिबा समय रे भलो भाबरे सिझी जाइछि। एबे ओ बेसी समय कसिबा दरकार नहीं। गैस रो फ्लेम मीडियम रखी केवल 2 रु 3 मिनिट पर्यंत कसिबा।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ କଷିଯିବା ପରେ ତରକାରୀରେ ଝୋଳ ପାଇଁ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଜମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ, ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ପାଣି ଦେବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା, ପାଣି ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ। ପାଣି ଥରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ରଖିବା, ଆଉ କଭର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମିତି ଖୋଲାରେ 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ଝୋଳକୁ ଫୁଟେଇବା। ସେଇ ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜର ନଡ଼ିଆରୁ ଫାଳେ ନଡ଼ିଆକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋରା ନଡ଼ିଆ ଅଛି ତାହେଲେ କୋରା ନଡ଼ିଆ ବି ଦେଇପାରିବେ। ନଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରି ଦେଇପାରିବେ। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଦେବା। ଏବେ ନଡ଼ିଆକୁ ବାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ 3 ଚାମଚ ବତୁରେଇ ଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେବା। ଏଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବତୁରେଇ ନଥିବେ ନଡ଼ିଆକୁ ବାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ବାଟିବେ, ତାପରେ ଦରକାର ମୁତାବକ ପାଣି ଦେଇ ନଡ଼ିଆକୁ ବହଳିଆ କରି ବାଟିବେ। ନଡ଼ିଆକୁ ଜମା ବେଶୀ ପାଣି କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ବଟାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଅଳ୍ପ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତରକାରୀରେ ଆମେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। କେବଳ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ନଡ଼ିଆ ମିକ୍ସଚର ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ, ୟାଠାରୁ ବେଶୀ ପାଣି କରିବେ ନାହିଁ। ହାତରେ ଧରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବରା ସେପ୍ରେ ହେଇଯାଉଥିବା ଦରକାର। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜିବା। ବରାକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି 2 ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ତେଲ ଦେଇ এই ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ତେଲରେ ଛାଣି ପାରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି କମ୍ ତେଲରେ ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜି ନେଇ ପାରିବେ। ବରା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ରଖି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳପଟକୁ ଭାଜିବେ। ଉପର ଅଂଶ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବା ପରେ ଆମେ ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇବା। ଉପର ଅଂଶ ଶୁଖିଲା ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଓଲଟାଇବେ ନାହିଁ। ଓଲଟାଇ ସାରିବା ପରେ ସେମିତି ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ରଖି ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ପୁରା ଲାଲ କଲର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବେ। ଭିତରେ ଯଦି କଞ୍ଚା ରହିଯିବ ତାହେଲେ ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଲୋ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଲାଲ କଲର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ସୁଆଦିଆ ନଡ଼ିଆ ବରା। ନଡ଼ିଆ ବରାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଲୋ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ତରକାରୀକୁ ଫୁଟେଇ ନେଇଥିଲେ। ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବହଳିଆ ଅଛି। ଝୋଳ ଏତିକି ବହଳିଆ ଥିବ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ବରା ଦେବା, କାହିଁକି ନା ବରା ଦେବା ପରେ ବରା ଟିକେ ଝୋଳ ସକ୍ କରିବ। ଶେଷରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହାଲକା ହାତରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆଉ କଭର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମିତି ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ରଖି କେବଳ 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଆମ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ବରା ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳରେ ଜମା ବି ଖୋଲି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଜହ୍ନି ଆଳୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଝୋଳ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ। ତରକାରୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଝୋଳ ଆଉ ଟିକେ କମିଯିବ। ଏତିକି ଝୋଳ ରହିଲେ ଭାତ ରୁଟିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ସୁଆଦିଆ ନଡ଼ିଆ ବରା ଦିଆ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏଇ ନୂଆ ସ୍ୱାଦର ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।